ब्लू जोन्स बाय जावेद चौधरी। मोराइटस इकारिया में पैदा हुआ था। इकारिया यूनान का छोटा सा जजीरा है और तुर्की से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर है। आप फेरी के जरिए चंद मिनटों में तुर्की से इकारिया जा सकते हैं। ये जजीरा इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है। क्यों? ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मोराइटस जवानी में अमेरिका आ गया, काम किया और खूब पैसे कमाए, लेकिन फिर उसे 66 साल की उम्र में फेफड़ों का कैंसर हो गया और ये 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता था। डॉक्टर्स का ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक ये जिंदा रह सकता है, और वो भी केमोथेरापी के जरिए। मोराइटस को जब मौत नजर आई तो उसने फैसला किया, मैं अमेरिका की बजाय अपने गांव इकारिया में मरूंगा। उसने अपनी ज़मीन जायदाद बेची और 1976 में अपने आबाई गांव आ गया। इकारिया पहुंचकर अजीब मौजज़ा हुआ। उसकी तबीयत संभलने लगी। पहले उसकी अद्वियात छूट गई और फिर उसने अपने पाँव पर चलना शुरू कर दिया, और 1 साल बाद वो न सिर्फ पहाड़ पर चढ़ सकता था बल्कि उसने खेती बाड़ी भी शुरू कर दी और वो अंगूरों की शराब भी बनाने और पीने लगा। मोराइटस इकारिया पहुंचकर 102 साल जिंदा रहा। 2013 में उसका इंतकाल हुआ और उसने 1977 के बाद कोई दवाई खाई और ना ही वो बीमार हुआ। इस दौरान कैंसर उसके वजूद से मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। मोराइटस के बारे में अमेरिका में मज़ामीन शाये हुए तो डैन बोइटनर इकारिया की तरफ मुतवज्जे हो गया। बोइटनर साइकिलिस्ट, मुहिमजो, राइटर और सयाह है। उसने 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे। ये मोराइटस की तवील उम्र का राज जानने के लिए इकारिया पहुंचा, और वो ये जानकर हैरान रह गया, इकारिया में ज़्यादातर लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है, और ये इस उम्र में भी चलते फिरते और दौड़ते भागते हैं, और उन्हें कोई मर्ज लाहिक है और ना ही ये किसी किस्म की दवा खाते हैं। ये हैरान कुन इंकशाफ था। बोइटनर ने इसके बाद तहकीक शुरू कर दी। पता चला इकारिया दुनिया में ऐसी वाहिद जगह नहीं है। कुर्राए अर्ज पर 5 ऐसे इलाके हैं जिन पर लोगों की उम्रें 100 साल से ज़्यादा होती हैं, और ये अद्वियात और अमराज के बगैर सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। बोइटनर आगे बढ़ा और मालूम हुआ, जापान के जजीरे ओकिनावा, अमेरिका के टाउन लोमा लिंडा, कोस्टारिका के टाउन निकोया, इटली के सार्डिना रीजन और यूनान के जजीरे इकारिया में लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं और मरने तक कोई दवा नहीं खाते। बोइटनर ने इन 5 इलाकों को ब्लू जोन्स का नाम दिया और 20 साल तहकीक के बाद इसी टाइटल से तहलका खेज किताब लिखी। ब्लू जोन्स ने मेडिकल साइंस के तमाम तसव्वुरात जड़ों से हिलाकर रख दिए। तिब्बी माहिरीन ने शुरू में इस थ्योरी को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन जब बोइटनर ने अमेरिका के एक छोटे से टाउन में छोटा सा ब्लू जोन बनाया और वहां मौजूद बूढ़ों की जिंदगी और सेहत बदलने लगी तो डॉक्टरों ने इसे सीरियस लेना शुरू कर दिया। माहिरीन ने इसके बाद ब्लू जोन्स के हजारों बासियों की जिंदगी पर रिसर्च की, सेहतमंद जिंदगी के 9 असूल वजह किए और ये डिक्लेयर किया, लोग अगर बुढ़ापे में मुसलसल हरकत करते रहें, ये अगर लेटने या सोने की बजाय सारा दिन आलात और मशीनों के बगैर काम करें, अगर इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो, ये अगर अपना स्ट्रेस ख़त्म कर लें, ये अगर भूख रख कर खाना खाएं, भूख में 80% खाना खाएं और 20% पेट खाली हो, ये अगर गोश्त कम कर दें और सब्जियां और फ्रूट बढ़ा लें, ये अगर 5 अच्छे दोस्त बना लें और रोज़ाना उनके साथ वक्त गुजारें, ये अगर हमेशा मुस्बत सोचें और मनफी ख्याल और कैफियत से दूर रहें, और ये अगर अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, तो ये अमराज और अद्वियात के बगैर लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टरों ने ब्लू जोन्स के लोगों का मुश्तरका मोटो भी तलाश किया, और वो ये था, हम मौत से नहीं बच सकते, लेकिन हम जिंदा रहना ज़रूर सीख सकते हैं। सेहतमंद रहने के इन 9 असूलों के बाद सवाल पैदा हुआ, क्या ये असूल शहरों में भी अपनाए जा सकते हैं? इंसान ने अगर दूर दराज के इलाकों में रहकर 100 साल जिंदा रहना है तो फिर इस जिंदगी का क्या फ़ायदा? यह सवाल मुनासिब भी था और मंतकी भी। डैन बोइटनर ने इस सवाल का जवाब तलाश करना शुरू किया तो पता चला सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने ब्लू जोन्स के असूल अपनाकर पूरे मुल्क की आबादी को ब्लू जोन बना दिया है। 58 लाख की आबादी का मुल्क, जिसका रकबा 30 और 16 मील है और जो 60 की दिहाई में मछेरों की बस्ती कहलाता था, उसमें ना सिर्फ इंसान की औसत उम्र में 20 साल इजाफा हो गया है, बल्कि वहाँ के लोग शुगर, ब्लड प्रेशर और डेमनीशिया जैसे अमराज से भी महफूज हैं। और ये मुल्क इसके साथ साथ जदीद भी है और कमर्शियल भी। डैन बोइटनर ने मजीद तहकीक की तो मालूम हुआ सिंगापुर ब्लू जोन से चंद कदम मजीद आगे बढ़ गया है। उसने लोगों को सेहतमंद के साथ साथ खुशहाल भी कर दिया है। सिंगापुर के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं और अमारत भी इंसानी उम्र में इजाफा करती है। सिंगापुर में मनशियात और असलहा दोनों पर पाबंदी है, लिहाजा लोगों में सिक्योरिटी और बेखौफी ज़्यादा है, और यह भी इंसानी उम्र में इजाफे का बायस बनती है। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने शुगर जैसे मर्ज के खिलाफ कौमी जंग का ऐलान कर रखा है। ये लोग मुल्क को पहला शुगर फ्री कंट्री बनाना चाहते हैं।
براؤن چاول سفید چاولوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، لہٰذا سنگاپور میں براؤن چاول سستے اور سفید مہنگے ہیں۔ پورے ملک میں کھانا صحت مند ہے۔ کوئی ریستوران کھانے میں معیار اور مقدار سے زیادہ گھی، چینی اور نمک نہیں ڈال سکتا۔ صحت مند کھانے کے ریستوران بڑھتے جا رہے ہیں، بالخصوص گلیوں اور کوچوں میں کھانوں کے ٹھیلوں پر انتہائی صحت مند خوراک بیچی جاتی ہے۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں مشروبات میں 12% سے زیادہ چینی نہیں ڈالی جا سکتی، جبکہ امریکہ میں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ سنگاپور میں کاریں امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں 3 گنا مہنگی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کا خرچ لاکھ سنگاپورین ڈالر ہے، لہذا سنگاپور میں صرف 11% لوگوں کے پاس کاریں ہیں۔ پوری آبادی پیدل چلتی ہے، سائیکل چلاتی ہے یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہے۔ چھوٹے سے ملک میں 350 پارک ہیں اور آپ کو وہاں ہر وقت لوگ واک اور ایکسرسائز کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر شخص روزانہ 10,000 قدم اٹھاتا ہے۔ 80% آبادی کے پاس اپنے گھر ہیں اور یہ گھر حکومت نے بنا کر دیے ہیں۔ حکومت نے بزرگوں کی دیکھ بھال کا بھی دلچسپ سسٹم بنایا۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے گھر کے قریب گھر لے تو حکومت اسے ہر ماہ ٹھیک ٹھاک وظیفہ دیتی ہے، اور یہ اگر ان کی دیکھ بھال کریں تو اس کے وظیفے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 1922 میں 70% امریکی اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے، آج ان کی اوسط 38% رہ گئی ہے، جبکہ سنگاپور میں والدین کے قریب رہنے والے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نفسیات دانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، انسان اگر اپنے بچوں کے ساتھ یا قریب رہے تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ امراض سے بھی بچا رہتا ہے۔ آپ آج اپنے والدین سے رابطہ کم کر دیں، آپ کے والدین چند ماہ میں یا پھر چند سالوں میں فوت ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو ہر وہ شخص جلدی مرتا دکھائی دے گا جو اپنے بچوں سے دور یا پھر اسے اس کے بچوں نے چھوڑ دیا تھا۔ سنگاپور میں اس سے مختلف ہے، لہٰذا یہاں آج 20% لوگ 65 سال سے زیادہ ہیں، اور یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ 2-3 بار ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاب کر رہے ہیں، اور اگر انہیں جاب نہ ملے تو یہ مفت کام شروع کر دیتے ہیں۔ حکومت کے مطابق 2030 تک ان لوگوں کی تعداد کل آبادی کا 25% ہو جائے گی، یعنی 6 سال بعد سنگاپور کا ہر چوتھا شخص بوڑھا ہوگا، لیکن وہ صحت مند اور دوا اور بیماری سے پاک ہوگا۔ ہم اگر سنگاپور کو دیکھیں، بلیو زونز کو دیکھیں اور آخر میں پاکستان کو دیکھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بلیو زونز اور سنگاپور کے لوگ کسی دوسرے سیارے پر رہتے ہیں؟ کیا یہ ہم جیسے انسان نہیں ہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی معذوری کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر ہم سب ایک ہی سیارے پر زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب انسان ہیں، تو پھر ہم پیچھے اور یہ لوگ آگے کیوں ہیں؟ دوسرا، ان لوگوں نے اپنی اور معاشرے کی زندگی میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر کے انسانوں کی صحت اور عمر دونوں بڑھا لی۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہاں پاکستان کے ایک ٹاؤن تھانہ کی مثال دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا بلیو زون ہے۔ یہ مالاکنڈ ڈسٹرکٹ کا ایک درمیانے سائز کا قصبہ ہے، لیکن یہاں تعلیم 95% ہے۔ یہاں کھوتے چرانے والے بھی میٹرک پاس ہوتے ہیں۔ اس ٹاؤن میں ہر روز شام کے وقت پوری آبادی گھر سے نکل کر واک کرتی ہے۔ آپ اگر وہاں جائیں تو شام کے وقت واک کا منظر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر تھانہ میں یہ کلچر ہو سکتا ہے تو باقی ملک میں کیوں نہیں؟ اور تیسری اور آخری بات، اگر سنگاپور دنیا کا صحت مند ترین، امیر ترین، خوشحال ترین اور صاف ترین ملک بن سکتا ہے تو ہم پنجاب میں سموگ ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہر سال پنجاب میں کیوں آ جاتی ہے اور ہم کیوں اسکول، کالج اور بازار بند کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم میں پنجاب کو سموگ فری بنانے کی صلاحیت بھی نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ ہم ایک طرف ایٹمی طاقت ہیں اور دوسری طرف ہم سموگ ختم نہیں کر سکتے۔